একটা জিনিস দেখেছিলাম যে সমস্ত দিকে জলে জলাকার, সেই অবস্থায় সোমনাথ চতুর্থী আসেনি আমি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের চরণে পুষ্পস্তবক নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন। स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन साक्षारिष्टनेमिः स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु ॐ मधुभातरिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धावः मध्येर्न सन्तोषधि मधुनक्तमुत शशमधुमत पार्थिवग्गं रज मधुदौरस्तु नः पिता मधुमान वनस्पतिः मधुमग्गमस्त सूर्यः मध्ये गावो भवन्तो नः ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु ॐ यज्ञाग्रतदुरमुदयति दैवं तदशपतस्स तथैव इति दुरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनसि वसङ्कल्पमस्तु अभयं अभयं देव पृथिवी उभे मे अभयं पश्चात् अभयं पुरस्तात् उत्तरादभयं नयस्तम् अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात् अभयं एतत् अभयं पुरोयः अभयं नक्तम् अभयं दीवानः सर्वाशमं मित्रं भवन्तु
বুদ্ধং